Hi, DJ. Oh. Birthday there. From Ian. Ay, sa bag mo. Ay, ang galing! Ah, paborito na mali. Ang cute! Yeah, pakita mo sa ano. Ganda! Kaya naman si Coach na kayo. One by one. 60 pics. Para printer siya. Thank you, Papa. Ha? Nakakita ka lang ng pera. Online. Birthday nilo. Mamaya na sa 7-Eleven yung blind box doon. Thank you, Ian. Yeah. Buti na lang. Yung cute. Galing ng pupo. Tiyo. Pakita mo, dali. 1, 2, 3. Oh my God. From Ate Angel. Parang mas alam nyo na. Parang mas alam. Wow! Cute. Ay, mukha lang siya. Maliit na pa. Nakakapayat ng paa. Ganda mo yung papa. From Ate Mona. Thank you. From Saudi with love din. West side naman yan. Ano yung tote bag? Ay, oh my God. Ganda ng size. Ay, may kitchen. Ay, ang cute. Ang cute. Wala. Ano lang. Yan. Yan. Cute. Alas na ako. Wala na. May tag pa. Yan. Yan. Ito yung isa. Wait lang, magpapalit ulit ako. Wow! Na-check out na. Sukat kung kasha. Oh, kasha din. Kasha, maganda. Wow! Galing. Happy birthday! Wala kang motif yung regalo ni Mona. Thank you. Happy birthday. Yo. Happy birthday, Bebe. Ulit ma, ulit. Happy birthday, Bebe. Ay, Chimo, mamaya order tayo. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you, ate. Thank you so much. Yung si Mangot si Uman. Ano ka lang? Sumali. Mamaya nga bibili lang kami sa kapitbahay. Ah, sige. Burger na lang. Ah, drive-thru na lang po. Doon. At pinakalaga lang naman sa kanya. May bago na ulit. Toy. Sige, pati. Happy birthday! Ate Robs. Thank you. Say hi mo na, hi Angel. Hi, ate! We miss Hi. you.
Philippines. Thank you sa Welcome gift. to Taes. From Bukuhan. From Bukuhan. Barangay Bukuhan.